आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़्कुरून अल्लाह इल्ला क़लीलन मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया ला तत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फलि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरन इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू इल्लल्लज़ीन ताबू वअस्लहू वअतसमू बिल्लाहि व अख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुमिनीन वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फ़रेब दिया चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा। और जब नमाज को खड़े हों तो हारे जी यानी दिल से लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा। सच में डगमगा रहे हैं, ना इधर के ना उधर के। और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उसके लिए कोई राह ना पाएगा। ए ईमान वालों, काफिरों को दोस्त ना बनाओ मुसलमानों के सिवा। क्या ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह के लिए सरीह हुज्जत कर लो? बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे नीचे तबका में हैं
اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔